Mungu juu yako wewe, unakuwa fasi ya Mungu. Juu yako wewe Mungu asaikala kimya. Amen. Juu yako wewe Mungu astalala. Senge shie tunakuya apartema ya Mungu. Shie tunakuya bulongo bwa Mungu. Shie tunakuya watu wa Mungu. C'est-à-dire Mungu anesha kutupenda. C'est pourquoi tubakie ndani ya Jerusalem. Tubakie mu presence ya Mungu. Tubakie ndani ya kazi ya Mungu. Tubakie ndani ya upendo ya Mungu. Wakati tunabakia ndani ya upendo ya Mungu, vitu vikubwa vikuonekana, vitu vinene vikunakuya. Amen. Juu ya mapendo ya Jerusalem. Juu ya mapendo ya nyumba ya Mungu. Wako nyumba ya Mungu, miko nyumba ya Mungu. Mungu asekala kimya. Astabeba repo. Juu ya mapendo ya Mungu, kila siku Mungu eko na venju ya maisha yako. Mungu ana kontrole maisha yako. Mungu ana kontrole njia yako. Mungu ana kontrole evolution yako. Juu ya nini? Anakupenda, anatupenda. Astabeba repo. Amen. C'est-à-dire ni unakwambia kitu kinene. Mungu weko mbinguni, anajua bien, anatupenda. Anasema yeye astabeba repo juu yako na mie. Amen. Hakuna kitu kile Mungu anaweza kuacha kwa maisha yako. C'est pourquoi si hivi tuko hapa, tunapasha kushimama, tunapasha kuikana na Mungu, tunabakia presence ya Mungu, tunabakia nyumba ya Mungu, tunabakia kazi ya Mungu. Hii kazi ni ya Mungu. Kama unaanga kuiona mnamo mwingine unasema hii kazi ni hapa batumishi uko mpembeni. Hii kazi kama unaona ni ya Mungu, unasema mimi juu ya Mungu, mimi nabakia juu ya Mungu. Mimi juu ya kazi ya Mungu, mimi nabakia presence ya Mungu. Juu ya vitu vya Mungu, mimi nabakia kumfuata Mungu. Juu ya nini? Mimi taona mateso hata juu ya Mungu wangu. Kama unaisha kumuitika, itika na mateso. Itika na furaha, parce que tuko na munchia. Na nje tuko nayo ni safari munene. Ni safari mrefu sana. Sasa ni safari ya mateso, ya furaha. C'est-à-dire, mimi na wewe tushimame, mimi na wewe tubamane, mimi na wewe tupendane, mimi na wewe tuishi pamoja, tutaenda mbali na Mungu. Eko nakwambia sema njuu yako astabeba repo. Njuu yako astalala. Ni mapendo kanile Mungu kona wewe na mimi. Wakati Mungu eko nasema kile kitu, eko naonesha alama ya mapendo. Amen. Amen. Tunasemezea njia kwa kia Jerusalem, kubakia ndani ya Mungu. Hii kazi ni ya Mungu. Hii kazi kwa hapa iko nanjishwa. Haleluya. Amen. Hii kazi tuko nafanya, tuko na iyenga, ni ya Mungu. Mushamba ya Mungu mwingariki kazi. Mwingariki kazi munene, kila mtu ataitumika. Aina ya papa Eto, aina ya papa Daniel, aina ta yangu, aina ta yako mamoko pale. Inakuwa ni kazi ya Mungu. Kama wanamwona Mungu kumbele, Mungu astabeba repo pa maisha yako. Amen. Juu ya Mungu shitatoka mu Jerusalem. Juu ya Mungu shitaenda pembeni, shitakimbia mu presence ya Mungu. Itu unasemezea ni juu kazi ya Mungu yende kumbele. Tunasemezea juu ya nini? Kazi ya Mungu yende kumbele, ijengewe, parce que ngariki na mapla ya Mungu. Mungu chako na mapla yake. Mungu chako na mipango yake. Akili yako, akili ya huyu, akili ya huyu. Jo ile kona jenga kazi ya Mungu. Wakati wataleta akili yako, wakati mimi nitaleta akili yangu, tutajenga hii kazi itenda mbele. Amen. Flambo ya Mungu itanyanyuliwa yulu. Amen. Amen. Sasa mimi nataka kuambia leo kitu kimoja. Sisi wote tu watoto ya Mungu. Sisi wote tuko bulongo ya Mungu. Sisi wote tuko shamba ya Mungu. Hapa tuko hapa. Tuwakie ndani ya hii kazi. Kila mtu aone ndani ya hii kazi. Mimi nitaitumika je? Juu hii kazi. Pale mwenye kazi atakuya. Asa ulizaka Pastor Anu ule tuko naye kama kiongozi wa hii kanisa. Asa ulizaka hata bana mapa hivi. Lakini hata mimi nyaseniulizaka, hata watumishi watu kunabo wote weko hapa. Asa atauliza. Haleluya. Amen. Atakuwa yeye mwenye kazi kukufuata wewe. Wewe ndio responsible wa hii kazi unafanya leo. Amen.
Hapana kutoka mu Jerusalem. Amen. Amen. Kama unatoka mu Jerusalem, unatoka mu presence ya Mungu, unaenda pembeni ile ujua sima unatoka mu security ya Mungu. Unatoka mu presence ya Mungu. Biblia inatuambia fashi moya. Tunajua wakati sisi wote tushasomaka. Wakati Elia après avoir kuwa nyungu ya Baal, anafanya kazi munene sana. Anapenda bebe repos. Lakini Mungu anaprevoir mukate. Kwa de circonstances anamleta chakula cha kusema endeleshe safari. Ndio. Akaanza tena kutandaula. Paka hapa mimi natumika kazi ya mingi tena nyanje kwenda mkazi tena ingine. Safari ngari mrefu chini. Mungu anamwambia sema, "Shikiani kwambie kama wewe unachoka, ujue sema kuko ba prophets wengine. Bala bazaliku, bengariki na chunga. Na weza na kutosha wengine wanazaliku." Mungu mwenye kazi wakati anisha kutuwekamo, wakati anisha kutupatia ita, ni saa ya kuyafanya, haina saa ya kuangalia mtu, haina saa ya kukontrola sema huyu hivi, lakini umoja na kuendelea tutafika na kufika kudestine ya kazi ya Mungu. Amen. Tubakie mu Jerusalem. Haleluya. Amen. Niko nakwambia ni sauti ya Mungu ipokee. Kama unawakia mu Jerusalem, Mungu astabeba repo pa maisha yako. Mungu astalala pa mambo yako. Mungu astazinzia hata pa mambo yako. Paske wewe unabakia mu Jerusalem, unabakia mu presence ya Mungu, unabakia mu kazi ya Mungu. C'est pourquoi wewe una kazi ya Mungu. Usione babiongozi tu banakuya tu mandate kama vile tu banakuwa sa vile ambassadeur cha kurepresenter ile kazi tu, lakini mimi nakuonesha mwenye kazi yeye mwenyewe kwako ni Yesu Kristo. Sio mwenye kazi wakati atakuya atauliza kila mtu. C'est-à-dire hivi si wote tunakuya ndani ya hii mji Mungu anatutuma. Kila mtu Mungu anamtuma ndani ya kazi na kazi fulani. C'est-à-dire tunapasha bakia shi wote mu Jerusalem. Kama ukiangalia na ngalilia watu, ukiangalia na ngalilia movement ya watu, utatoka bule mu Jerusalem. Angalia ule mtu alitoka konenda msafari ya mbali akaanguka mikono ya babandi. Kama unatoka mu presence ya Mungu, utaanguka mu mikono ya shetani. Shetani atakuharibu maisha yako yote. Haleluya. Ataharibu maisha yako yote. Sababu Mungu na upendo, Mungu anaonekana tena kwa ule mtu bon samaritain, mwalama bon samaritain, akamtunza tena ule mtu. Angalia upendo ya Mungu. Watu mingi wanaweza wanamkimbia Mungu, wanatoka mu presence ya Mungu, lakini Mungu tena anabarutilia parce anabakia Mungu. Amen, amen. Amen. Tunasema mambo ya Jerusalem, tubakie mkazi ya Mungu banduku. Kazi ngariki munene. Shikani kwambie, kama roho Mungu inakugusa wewe mwenyewe unasema, mimi naweza kufanya kazi ya kufanya kama ni mkazi ya kiasha. Ni vile Mungu atakutumikisha. Kama Mungu anakupatia ile zawadi unaitumika. Kama ni uimbaji, umwimbie Mungu. Kama ni ya kusaidia, usaidie. Kama ni ya kuomba, uombe. Kama ni ya kuhubiri, uhubiri. Sasa kazi iko munene sana. Tubakie mu Jerusalem na Mungu atubariki. Amen. Ndio.